Paul Auster, el narrador del azar. Paul Benjamin Auster nació el 3 de febrero de 1947 en Newark, New Jersey, Estados Unidos. Fue hijo de un matrimonio de origen judío y se crió en un ambiente diverso que influyó en su obra posteriormente. Su desarrollo intelectual también estuvo ligado a su entorno, lo que le permitió ahondar desde temprana edad en culturas convergentes, comenzando a escribir poesía desde los 12 años. El futuro poeta se graduó con una licenciatura en literatura inglesa, pero desde los primeros semestres se interesó por la literatura europea en general, estilos de los que se valdría para encontrar su propia voz. Intentó ser novelista, e incluso publicó algunas novelas que lo defraudaron, por lo que optó por escribir netamente poesía. También publicó algunos poemas y desde estos se podía ver la manera en la que construiría sus futuros textos. A su vez, se valió de traducciones y de enseñanzas para vivir, y ante el creciente reclutamiento de jóvenes para la guerra de Vietnam en 1967, Auster decide mudarse a París, en donde continuaría realizando traducciones. Well, I should say that, in effect, as a young person, I was writing fiction and poetry. And in fact, my first great ambition in life was to be a novelist. And most of my efforts, say from the age of about 18 to 22, were in prose. I started 2 or 3 novels. I wrote hundreds and hundreds of pages, and I didn't like any of it. And I kept it in notebooks, never showed it to anyone. I never even typed up second drafts. I was trying to tackle things that were too difficult for me at that early age. With the poetry, on the other hand, I felt the smaller forms were possible to work in. And when I got to be about 22, in a moment of immense frustration and a feeling of total failure, I said, I give up, no more prose, I'm not going to do it. I'm not cut out for writing novels, even though I had hoped to be able to do that. And so from then on, for the next 8 or 9 years, I concentrated just on poetry. And it was, as you say, it was like living inside music. It was, everything was about the cadences and the rhythms of words. And I think this very intense practice of writing poetry every day for a decade inculcated a certain approach to language in me, that even when I was able to write prose again later, all these instincts and habits were so firmly ingrained, I continued to write prose as if I were writing poetry, with the same thoughts about what I wanted out of a sentence, what I wanted out of a paragraph. It's not that my prose is, so to speak, poetic, because it's not. It's very bare. But there is a music to it, and I worked very hard on trying to find that music and get it onto the page. And so, in a sense, you're right. They're narratives, but at the same time, they're composed by a poet, or a former poet, in any case. En 1974 se casó con la escritora Lydia Davis, relación que duró 6 años y que a meses de iniciar una nueva década tuvo su final. Por estos años, Auster perdió a su padre, lo que le llevó a escribir La invención de la soledad. Cabe destacar que el fallecimiento del señor Auster le permitió al autor tener un respiro económico luego de que le dejaran una herencia. Desde entonces, su vida estuvo totalmente entregada a la literatura, dejando de un lado a la poesía, describiéndola como un paso necesario para aprender a escribir con tenacidad. Incluso él mismo se percibía como un poeta que escribía novelas.
En su carrera como autor, también intentó incursionar en el cine, adaptando varios de sus textos a formatos cinematográficos. No obstante, no obtuvo la suerte necesaria para sacar adelante esta difícil empresa. Tampoco superó el examen de ingreso al Instituto de Altos Estudios de Cinematografía. I don't think you're right to forget. I don't think so. I think if you want to forget, you don't write. That's how you bury it. And in the same way, most families have secrets. There are things that we don't talk about, you know? Aunt Sylvia did this 25 years ago, and we mustn't talk about it. And therefore, the children never learn what Aunt Sylvia did, and the story can't get perpetuated. Some nosy kid in the third generation might find out what Aunt Sylvia did, but that's something else. You don't talk about the things you don't want people to know. And I think by not talking and not writing, people can sometimes actually forget. They can repress memories. They can just get rid of them. And in so doing, you alter reality and you alter the truth of your own life. I'm sure we've all done things that we're ashamed of at one time or another. And most of us tend to, when we tell our stories to ourselves, everyone is constantly writing his or her own autobiography. We're always recounting our lives within ourselves, to ourselves. We tend to jump over those bad moments, and they kind of get pushed out of the narrative. You know, that day when I, pushed so-and-so onto the ground, or I said that cruel thing to somebody, or I stole money from somebody, or I broke something on purpose because I was so angry. You can't incorporate that into your story, so you suppress it, and then ultimately you kind of forget about it. Writing, on the other hand, I think it's like trying to keep a wound open and really explore the wound. And if the piece of writing lasts, well, fine. But I think even in the act of doing it, you're taking a stand about whether you want to remember or not. And so I think in what I've written, I've taken that stand. Una década más tarde, y ya de nuevo en los Estados Unidos, Paul Auster escribió la trilogía de Nueva York, en la que une 3 textos y la protagonista es la ciudad del mundo. Aunque presentó el libro a diversas editoriales de esta ciudad, finalmente fue una editorial en Los Ángeles, al otro lado de Estados Unidos, la que decidió apostar por el joven autor y le permitió darse a conocer en todo el país. En 1981 se volvió a casar. Siri Husbeth sería la madre de su única hija. Para Auster, la libertad siempre fue relevante, razón por la que siempre estuvo en contra de viajar a países en los que la libertad estuviera reducida. Por ejemplo, nunca viajó a China y tampoco asistió a Turquía para la presentación de uno de sus libros. Incluso estuvo en contra del presidente Donald Trump por sus propuestas. Paul Auster es considerado uno de los escritores más relevantes de la literatura contemporánea estadounidense. En 2006 recibió uno de los premios más importantes en Occidente, el Príncipe de Asturias. Fue docente de literatura y participó en un sinfín de conversatorios en los que daba consejos y resaltaba su propia experiencia con las letras. El 30 de abril del 2024, a los 77 años de edad, Paul Auster falleció por complicaciones de salud relacionadas con el cáncer de pulmón.